नमस्कार. तुमकां खबरूच आसतलें की हे नवीन एकेडॅमिक इयर स्टार्ट जाल्लें आसा आनी त्याच बरोबर खुबशा पेरंट्स आनी भुरग्यांच्या मनान एक न्यू फियर अनलॉक जाल्लो आसा आनी तो म्हणल्यार सायन्स स्ट्रीम घेवन भुरग्यांचो फुडार कसो घडोवपाचो. आनी ताकाच लागून हो इंटरव्यू आज आमी घडोवन हाडला. तर आमच्या बरोबर आसा मिस्टर समीर देविदास. ही इज अ ट्यूटर in JEE NEET exams and an expert in career guidance. He has been a research scholar at BITS Pilani, Goa, and has been a gold medalist at Mumbai University in the subject of chemistry. He has, to his credit, a degree in M.Ed and B.Ed. So sir, welcome. आणि माझो पहिलो प्रश्न हा तुमकां. सर, ह्या टॉपिकाचेर उलोवपाक तुमकां कित्याक गरजेचें दिसलें? सांगपाचें म्हणल्यार आवट ऑफ द एक्सपिरियन्स इतले वर्सां हांव जेन्ना एडमिशन करतालो तेन्ना खुबशे पेरंट्स एडमिशनाक येताले. तेन्ना एडमिशनाक आयले की अशें दिसून येतालें की पेरंट्सांक कितें करपाचें सायन्स घेवन, कितें करपाक जाय, कितें जावपाक जाय आपल्याक, ना म्हणल्यार इंजिनियर, मेडिकल इतलें खबर आसा. पूण इंजिनियर म्हटलें ना मेडिकल म्हटलें ताचे खातीर क्रायटेरियाज कितें, कसले एग्जाम्स आसात, खंयचे सब्जक्ट्स घेवचे पडटले, अश्यो सगळ्यो गोश्टीचेर तांकां फूल कन्फ्युजन जालेलें आसा. हे आतांचेच न्हू, हे खूब वर्सां सावन चालू आसा. एक्झॅक्टली गायडन्स मेळना. ताच्या खातीर एक भुरग्यांनी नाका आसले सब्जक्ट घेवन मुखार तांचे थोडे प्रॉब्लम जालेले आसा लायफान. म्हणल्यार एज पर द सब्जक्ट्स घेवन तांचे ते मुखारले प्रोफेशनल डिग्रीज आसात ते खंय ना खंय तांकां दे आर नॉट सॅटिस्फायड. सो एट प्रेझेंट अशी गरजेची गजाल आसा की आमकां ज्यो मार्केटाक ना जाल्यार म्हण टू सोशल आमकां सांगपाक गरज आसा की कितें सब्जक्ट्स घेवचे पडटले, कितें करचे पडटले, क्रायटेरियाज कितें आसात, कितें भितर करतले जाल्यार. सो हो एक व्हिडियो खूब बरो आसा जो आमचे गोवन भुरग्यांक, गोवन पेरंट्सांक थोडीशी म्हायती मेळटली की आमी एक्झॅक्टली कशें कितें घेवचें पडटलें मुखार. सो आतां एक पेरंट आसता जो आपलो भुरग्याचो 11th स्टँडर्ड सायन्साक एडमिशनाक घेता. सो तांकां खबर आसतलें की 4 मेजर सब्जेक्ट्स आसतात. एक म्हणल्यार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स आनी बायोलॉजी. सो एक्झॅक्टली आतां इंजिनियरींग किंवा मेडिकल करपाक जाय जाल्यार खंयचे एक्झॅक्टली सब्जेक्ट्स घेवचे पडटले? ओके. सो आतां सांगपाचें म्हणल्यार आमी जेन्ना सायन्स म्हणटात तेन्ना आमी सायन्स जो आसा पळय तो असो एक कॅटेगरायज केलेलो आसा. युजली सायन्स कॅटेगरायज जाता एक म्हणल्यार इंजिनियरींग सायड, दुसरो म्हणल्यार मेडिकल सायड आनी तिसरो म्हणल्यार जनरल सायन्स. आतां हे 3 वेगळे वेगळे पार्ट्स आसात. इंजिनियरींग म्हणलो की तितून भितर सगळे तरेची इंजिनियरींग आयले. ओके. आतां तूं असो एक भुरगें कशें आसूं शकना की आपूण हो इंजिनियर जातलो, तो इंजिनियर जातलो, तें सगळें मागीर चूज कर तुमी, कांय प्रॉब्लम ना. इम्पॉर्टंट कितें इंजिनियरींग म्हणलो जाल्यार सब्जक्ट्स खंयचे ते इनिशियल खूब इम्पॉर्टंट आसा. आनी ते सब्जक्ट्स खंयचे की मॅथ्स, फिजिक्स आनी केमिस्ट्री हे 3 सब्जक्ट्स कंपल्सरी आसा. सो PCM. हय. सो आतां सेम जालें की मेडिकल. आतां मेडिकल म्हणलें की अर्ध्या पेरंट्साच्या तकलेंत वता की मेडिकल म्हणलें की MBBS. मेडिकल म्हणल्यार MBBS आसाच, पण MBBSच्या भायर भरपूर आनीकय कोर्सीस आसात. ताका नर्सिंग म्हणटात, BDS म्हणटात, होमिओपॅथी, ॲलोपॅथी अशे भरपूर गोश्टी आसात मेडिकलान भितर. सो हेका जर म्हजो खंयचो भुरगो जर मेडिकलाक वचूंक सोदता खंयच्याय कोर्साक तर ताका सब्जक्ट आसतले फिजिक्स, केमिस्ट्री आनी बायोलॉजी. ओके. आतां हे 2 तुका सांगले हांवें. आतां थर्ड उरलो तो आमचो जनरल सायन्स. जनरल सायन्स म्हणल्यार आतां तुका युजली सांगता की म्हाका टिचर जावपाक जाय, स्कूल टिचर म्हण, हायर सेकंडरी टिचर म्हण, नाजाल्यार युजली म्हाका जर MSc करपाक जाय. आतां MSc फिजिक्स, MSc मॅथ्स, MSc बॉटनी अशे सगळे गोश्टी आसात. हेंकां म्हणटात जनरल सायन्स. ह्यो कॅटेगरायज केल्यातच जनरल सायन्सान भितर म्हणल्यार प्युअर सायन्स फील्ड म्हणटा ताका. आतां प्युअर सायन्स जर कोणी भुरगो घेता इट इज प्रिफर्ड, हांव अशें म्हणना की बाबा ताणें एक सब्जक्ट सोडपाचो अशें कांय ना. इट इज प्रिफर्ड दॅट दे शूड गो फॉर ऑल 4 बिकॉज मुखार ताका खंयचो सब्जक्टाक लायकींग आसता तें सांगूं शकना. कित्याक जनरल सायन्साक युजली अशें आसता की तांकां 4 सब्जक्ट खूब इम्पॉर्टंट आसतात जनरल सायन्स म्हणल्यार. सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऑर मॅथ्स अशें चडशे घेतलेले बरे अशें पळोवपाक गेल्यार. आनी स्पेसिफिकली आतां सांगता म्हणलें जाल्यार की आतां सद्याक जर आमी गोंयची जर पळोवपाक गेले गोंयांत जाल्यार इंजिनियरींग करपाक आमकां एक एंट्रन्स एग्जाम जाता. पयली एंट्रन्स एग्जाम आसली ती GCET, गोवा कॉमन एंट्रन्स टेस्ट. ती आतां काडली आमच्या डिपार्टमेंटान, गोवा एज्युकेशन डिपार्टमेंटान, आनी न्यू एंट्रन्स एग्जाम जाली ते म्हणटात JEE मेन्स, जॉयंट एंट्रन्स एग्जाम. ही JEE मेन्स जी एग्जाम आसा ही नॅशनल लेवल एग्जाम.
ओके, हाचो पेपर सगळो डिझायन जाता म्हणटा तो दिल्ली सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन, आनी ती एंट्रन्स सद्या आमकां गोंयच्या भुरग्यांक आमकां आसा. सो ही एंट्रन्स एग्जाम कित्याक, ही एंट्रन्स एग्जाम इंजिनियरिंगाक जर वयतलो जाल्यार ही एंट्रन्स एग्जाम तुमकां दिवची पडटली, कळ्ळें तुमकां. तशेंच आमी मेडिकलाक जर म्हणलें जाल्यार मेडिकलाक जर वयतले जाल्यार एक सेपरेट एंट्रन्स एग्जाम परत सेंट्रल गव्हर्मेंटाचीच आसा, ती म्हणटा नीट एग्जाम. ओके, सो नीट एग्जाम म्हणटा ती मेडिकलाक लागता. जर कोणी जर मेडिकल करपाचो आसा जाल्यार ताका नीट एग्जाम दिवची पडटा. सो इंजिनियरिंगान जर एडमिशन जाय जाल्यार जेई मेन्स एग्जाम आन्सर करची पडटली. सो आतां पेरंट्सां मदीं हो एक कन्फ्युजन आसा की जेई मेन्स एग्जाम आन्सर केली आनी क्लियर जावपाक एक्झॅक्टली हो क्लियर जावपाचो म्हणल्यार मिनींग कितें जेई मेन्साची एग्जाम. ओके, आतां सद्याक आमी पळयतात की सगळ्याकच बोवाळ चालू आसा की जेई मेन्स जावपा, जेई मेन्स, आनी म्हज्या भुरग्याक एडमिशन जर जाय जाल्यार जेई मेन्स जावपाकच जाय असो सद्याक बोवाळ चालू आसा. पूण एक्झॅक्टली तुमकां हांव प्रॉपरली सांगूंक सोदता की इंजिनियरींग म्हणलें की हांव ह्यो दोन गोश्टी कॅटेगरायज करता. इंजिनियरींग म्हणलें जाल्यार गोंयच्यो इंजिनियरींग कॉलेज म्हणल्यार ज्यो आमचो स्टेट गव्हर्मेंट रन करता त्यो इंजिनियरींग कॉलेजीस, एग्जाम्पल जीईसी, डॉन पीसीसी, ह्यो इंजिनियरींग कॉलेज एक सायडीच्यान दवर. आनी दुसऱ्यो इंजिनियरींग कॉलेजीस म्हणटात त्यो सेंट्रल रन इंजिनियरींग कॉलेजीस, त्यो म्हणटात त्यो एनआयटी, आयआयटी, हे एक सायडीच्यान दवर. ओके, आतां हांकां दोगांकय जेई जायीच, जेई मेन्स ही एग्जाम जायीच, पूण एक्झॅक्टली कशें कितें तें सांगता तुमकां. हेका ज्यो आमचे स्टेट रन इंजिनियरींग कॉलेजीस आसात ताका जेई मेन्स जायी, पूण ताका जेई क्लियर करपाक जायी अशें कांय ना, कळ्ळें तुमकां. कित्याक फायनली जेन्ना आमी हांगा एडमिशनाक वयतले आमचे स्टेट रन इंजिनियरींग कॉलेजीस, त्यो फक्त गोंयच्या भुरग्यांकच एडमिशन अप्लाय करपाक मेळटली, कित्याक ते डोमिसायल रेजिडंट सर्टिफिकेट मागतात. सो ह्यो आमच्यो ज्यो इंजिनियरींग कॉलेजीस आसा गोंयांत त्यो ऑल ओवर इंडियेच्या भुरग्यांक घेवपाक मेळना, कळ्ळें तुमकां. पण आमचे जर भुरगे जेई मेन्साक कोणाक 90% पडले, कोणाक 80 पडले, 60 पडले, आतां अशें ना की बाबा 60% पडले ताका घेवपाक एडमिशन मेळचें ना, अशें ना, कळ्ळें तुमकां. एक्चुअली कशें कितें आहा की आमचो एक मेरीट लिस्ट तयार जातलो, अख्ख्या गोंयच्या भुरग्यांनी जे जेई मेन्स एग्जाम दिला तांचो मेरीट लिस्ट तयार जातलो आनी जितले भुरगे आसात, जितली सिटां आसात त्या प्रमाणे ती मेळटली. सो अशें सुद्दां जावंक शकता की खंयचे तरी 60% भुरग्याक सुद्दां आतां 50% सुद्दां जेई मेन्साक पडला, 40% सुद्दां पडला, ताका सुद्दां मेळूं शकता. इट डिपेंड अपॉन कितली सिटां अवेलेबल आसात आनी कितले भुरग्यांनी अप्लाय केला. सो हेजो असो अर्थ ना की आमकां जेई मेन्स क्लियर जावपाक जाय. ओके, दीस इज रिगार्डींग द स्टेट रन इंजिनियरींग कॉलेजीस. आतां हांव येता त्यो नॅशनल लेवलाचेर. नॅशनल लेवलाचेर आमी इंजिनियरींग कॉलेजीस दोन भशेन कॅटेगरायज करतात. एक म्हणटात त्यो एनआयटी, दुसरे म्हणटात त्यो आयआयटीज. ओके, ह्यो गव्हर्मेंट रन कॉलेजीस. आतां एनआयटी म्हणलें की ताका जेई मेन्स लागता आनी ते कंप्लिटली एडमिशनूय बी जेई मेन्साचेरच घेतात. ताच्या खातीर आमची एक इंजिनियरींग कॉलेज आसा ती गोंयांत, ती म्हणटा एनआयटी गोवा, कुंकळ्ळें जें न्यू इन्स्टिट्यूशन पडलेलें आसा तें एनआयटी गोवा. तितून भितर तुमी जर खूब जाणां भुरग्यांक खबर ना, अशें आसा की तितून भितर 40% सीट्स आर रिजर्वड फॉर द गोवन्स, कळ्ळें तुमकां. सो आतां गोवन्स म्हणलें की कितले भुरग्यांक तितून भितर रिजर्व कॅटेगरी येयले, जनरल कॅटेगरी, खुबश्यो गोश्टी येयल्यो. आनी सो म्हणटकीर जितले आमचे भुरगे आतां थंय अप्लाय करतले गोवान, ते गोंयचे भुरग्यांक ते मेरीट काडटले आनी त्या प्रमाणे ते सीट दितले. सो हांगाय बीन जर आमी स्टेट रन कॉलेज आतां सॉरी म्हणपाचें म्हणल्यार तुमचे एनआयटीची जर आमी उलोवपाक गेले जाल्यार एनआयटीक भितर जे आमचे गोवा कोटा आसा, गोवा स्टुडंटाचो, तातूंत भितर क्लियर करपाक जाय अशें खंय बरोवं ना, कळ्ळें तुमकां. कितली सिटां आसात आनी कितले भुरगे अप्लाय करतात ताचेर प्रमाणे इवन 90%, 85%, 84% सुद्दां जनरल कॅटेगरी भुरग्यांक ते एनआयटीक एडमिशन्स मेळ्ळा. सो इट डिपेंड अपॉन कितले भुरगे आसात आनी कितले सिटां थंय अवेलेबल आसात फॉर अ गोवन स्टुडंट्स. आतां क्लियर करप हो एक वेगळो कन्सेप्ट. क्लियर करप म्हणल्यार हांव जेई मेन्स क्लियर करता आनी हांव क्वॉलिफाय जाता जेई एडवान्साक. जेई एडवान्स म्हणटा ती एग्जाम जाता जेई मेन्स जावन, म्हळ्यार मेन्स जो क्लियर जाता तोच जेई एडवान्साक क्वॉलिफाय जाता. आतां जेई एडवान्स क्वॉलिफाय जावन ती जेई एग्जाम क्लियर करप म्हणल्यार ताका आयआयटी मेळटा, कळ्ळें तुमकां. थंय ज्यो आमी आतां आयकतात आयआयटीज त्यो सगळ्यो ताका जेई एडवान्स क्लियर करची पडटा. जेई मेन्स क्लियर करून तूं फक्त क्वॉलिफाय जाता जेई एडवान्साक, कळ्ळें तुमकां. आतां सद्याची जर तुमी पर्संटायल पयली जेई मेन्स ह्या वर्साची जाल्यार 93.3 अशी समथींग पर्संटेज आहा क्लियर करपाची.
जेई मेन्स क्लियरांचे भुरगे एडवान्साक क्वॉलिफाय जाल्यात, कळ्ळें तुमकां. सो अकॉर्डिंगली आमी आतां पळोवचें पडटलें की भुरग्याचें लायकींग कितें आसा, भुरग्याचो लेवल कितें आसा, त्या प्रमाणे आमी भुरग्यांक अकॉर्डिंगली आमी तांकां गायड करचो पडटा. IIT जाय, जेई एडवान्स तुका क्लियर करपाक जाय, तुका जर NIT जाय आनी ऑल ओवर इंडिया बेस्ट NIT जाय जाल्यार तुका जेई मेन्साक बऱ्यांतले बरे मार्क्स घेवचे पडटले. आनी जर तुका जेई मेन्स दिसतीन तुगेले NIT गोवाक जाय जाल्यार खंय तरी तुका मेन्स क्लियर करपाक नाका, मेन्स क्लियर केल्यार तुका बरो कोर्स मेळूंक शकता NIT गोवा. पण जर मातसो कमी येयला जाल्यार खंय तरी बाकीचे जे अदर इंजिनियरींग फिल्ड्स आसात ती तुका मेळूंक शकता, कळ्ळें तुमकां. सो आतां म्हणलें की आतां ह्यो सगळ्यो गोश्टी हांवें तुका सांगले की कितले एग्जामीक मार्क्स पडूंक जाय ते सांगले तुमकां. सो अशें अर्थ जालो की ज्यो इंजिनियरींग कॉलेजीस गोंयांत आसा ताका एक हें ना की बाबा इतलेच पडूंक जाय तितलेच पडूंक जाय. इट डिपेंड अपॉन कितले भुरगे अप्लाय करतात. सो इवन 50% सुद्दां त्या भुरग्याक हांगा मेळपाचे चान्सीस इजी आसात. काय कित्याक आमच्या गोंया भितर भरपूर इंजिनियरींग कॉलेजीस आसात सद्या पळय. सो व्हडलो कांय इशू ना. आतां मेन इशू कितें, मेन इशू म्हणटा तो आतां ह्यो तुमकां एंट्रन्स एग्जामीक म्हणून मेन इशू हांगा येता तो बोर्डाचो. तो खुबशा लोकांक खबर ना की बोर्ड हो मेजर रोल प्ले करता आनी कोणूच तेजे बद्दल उलयना सांगपाचें म्हणल्यार, कळ्ळें तुमकां. आतां बोर्डाचें हांव तुमकां सांगूंक सांगता. आतां जर तूं आमचे स्टेट रन इंजिनियरींग कॉलेजीस तुमकां सांगलें की जेई मेन्साक बाबा इतले मार्क्स जाय नाजाल्यार कितले 40% 50% कितें पडटात ते मागीर खंय तरी एडमिशन मेळटली. आतां हें जालें मेरीट लिस्ट तयार करपाक की तुका एडमिशन मेळटली. पूण आनी एक मेजर क्रायटेरिया ती अशी म्हणटात की ती लिपोवन आसा, ती कोणाकूच भायर येवना. ती म्हणटात ती की बोर्डाक सुद्दां एलिजिबिलिटी आसता की बोर्डाक तुका अमकें जर पडलें जाल्यार तूं एलिजिबल अशें आसा. आतां तेंय तुमकां सांगता. आतां जर आमी स्टेट रन इंजिनियरींग कॉलेजीसान जर आमी पळोवपाक गेले JEC हितून जाल्यार तातूंत भितर आमकां JEC नाजाल्यार डॉन नाजाल्यार PCC म्हणलें जाल्यार तातूंत गोवा बोर्डाची एलिजिबिलिटी कितें आसा की ते तुका ओवरऑल बोर्डाची पर्संटेज विचारना, ते मेजर पळयतात तुजी फिजिक्स, केमिस्ट्री आनी मॅथ्स. तूं बोर्डाक पास जावपाक जाय बट ह्या तिनूय सब्जेक्टाचे तुजी मार्क्स पळयतात. आतां कशें तेंय सांगता. फिजिक्स, केमिस्ट्री आनी मॅथ्स हे टोटल मार्क्स आसा 100, कळ्ळें तुमकां. आतां 100 मार्क्स म्हणटकीर टोटल 100 जाले 300 जाले तिगांचे. आतां तिगांचे 300चे तांकां जाय 135. सो तुका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स ह्या तिनूय सब्जेक्टाचे टोटल तुजी 135 जावंकूच जाय. फॉर जेई मेन्स फॉर एक्चुअली तेच सांगता फॉर टू गेट द एलिजिबिलिटी म्हणल्यार तुका मेन्साक कितले पडूं तुका थंय जर एडमिशन जाय जाल्यार ह्या बोर्डाचे तिगांचे मार्क्स जावपाक जाय 135. बोर्ड एग्जामीन 100 टोटल 135 जावंकूच जाय. आतां एक भुरग्याचें एग्जाम्पल दिता तुमकां. एक भुरगो JEE मेन्साक 90% पडले ताका आनी ताका ह्या तिनूय सब्जेक्टांत फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स बोर्डाक जर ताका 135चे कमी पडले 133 पडले जाल्यार ही इज नॉट एलिजिबल टू टेक द एडमिशन. नो मॅटर की ताचे फुड्यान 93 आसा 93 or 92% आसा JEE मेन्साची. ही गोवा बोर्डाची एलिजिबिलिटी खूब इम्पॉर्टंट ही जावपाक जाय, कळ्ळें तुमकां. आतां 135 132 सुद्दां पडली जाल्यार तुमकां मेळपाक चान्सीस ना, मेळचे ना. सो तुका खंय तरी सप्लिमेंटरी दिवन परत ते 135 हाडचे पडटले. जर हाडूं जावना जाल्यार नेक्स्ट इयर परत तुका बोर्ड दिवन परत बोर्ड आन्सर करून परत तुका JEE आन्सर करून वयचें पडटलें. सो हांगा मेन्सूय इम्पॉर्टंट आहा तितलोच बोर्डूय इम्पॉर्टंट आसा. आतां हो तुका हांवें सांगलें स्टेट रन. नाव आय एम अगेन गोइंग टू द नॅशनल इन्स्टिट्यूट काय म्हणटात ते NITs आनी IITs. तातूंत भितरय सेम आसा. ताणें कितें सांगलां की गोवा बोर्डाची तुका ओवरऑल पर्संटेज जाय 75%. म्हळ्यार तुका 90, 93, 95 सुद्दां JEE मेन्साक पडली आनी जर तुका 75 जर गोवा बोर्डाक पडले कमी जाल्यारय तुका प्रॉब्लम जातलो, तुका एडमिशन मेळचें ना, कळ्ळें तुमकां. म्हणटकीर तुका JEE मेन्साक बरोबर तुका गोवा बोर्डाकय बीन 75 अबाव पर्संटेज जाय. आतां हे जर कट ऑफ क्लियर जायना जाल्यार ते एक चान्स आसता सप्लिमेंटरी. पूण रोखडीच एक म्हयन्यान सप्लिमेंटरी एग्जाम आसता. सप्लिमेंटरी एग्जामीक एक म्हयन्यान कितलो भरपूर ट्राय करतलो ताचेर आसा. जर ताचेर जर जावना जाल्यार नेक्स्ट इयर ताका बोर्डूय परत बसचो पडलो नाजाल्यार JEE परत आन्सर कर दोनूय आन्सर करचे पडले ताका. अशे खुबशे भुरगे म्हजे कडेन आयिल्ले तांकां हो इशू जाल्लो आनी तेणी आतां अर्दे JEE गेले ते वर्साक तरी अर्दे भुरगे JEE क्लियर जाले म्हणल्यार क्लियर म्हणना एक 60-70% पडले. पूण
हांगा तेंचे मार्क्स कमी जाले सो लिटरली दे वेंट इनटू द डिप्लोमास. तांकां 12th सायन्स करून सुद्दां लास्ट डिप्लोमा वयचें पडलें. पूण ह्यो गोश्टी खुबश्यो आसा त्यो खबर ना. कळ्ळें तुमकां पेरंट्सांक हेजें एक्चुअली कितें हें एक्झॅक्टली. आमी मार्केटाक फक्त JEE मेन्स क्लियर जावपाक जाय हेंच आयकतात, पूण हेजे फाटल्यान एवरेज भुरग्याक मेन्स आनी हें दोनीय करपाक पडटलें. कळ्ळें तुका. एक बरो भुरगो आसा, हुशार भुरगो आसा, तो दोनीय कॅटर करूंक शकता खंय ना खंय. पूण त्या भुरग्याक कितें आयडेंटिफाय करूंक जाय. कित्याक आमी कशें करतात युजली पळोवपाक गेले की आमी खंयचे तरी कोचिंग क्लासीसाक गेले जाल्यार आं बाबा तो JEE करता आमचो, बोर्ड ताचें कितें करतले. बोर्डूय खूब इम्पॉर्टंट आसा. कळ्ळें तुमकां. बोर्डूय करचो पडटलो कित्याक दोनीय जर मिक्स जर सारकें वेवस्थीत जालें जाल्यारच ताका खंय तरी हांगा एडमिशन मेळटा. तशीच गजाल आहा निटाची. निटाक आउट ऑफ 720 हातून कट ऑफ आसता मेडिकलाक एट प्रेझेंट लास्ट इयर 532 कट ऑफ आसलो टू गेट इनटू द MBBS. ताजे सकयल मागीर पडले जाल्यार BDS म्हण, होमिओपॅथी, एलोपॅथी, बाकी सगळ्यो कोर्सीस आसात. ओके. सो थंय बोर्डाक पर्संटेज आसा 50%. बोर्डाची म्हणजे बोर्डाक तुका 50% ओवरऑल पडूंक जाय जाल्यार तूं एलिजिबल. म्हणटकीर हांगा निटाक बरें पडलें की मागीर तुका सीट मेळूंक शकता. पूण बोर्डाक जर 50चे कमी पडलें जाल्यार थंय सेम प्रॉब्लम की तुका थंय सीट मेळचें ना. कळ्ळें. ओके. सो हो एक नवीन ट्रेंड चालू आसा की इंटिग्रेटेड स्कूल म्हणून. एक्झॅक्टली हे इंटिग्रेटेड स्कूल म्हणल्यार कितें तें मातशी म्हायती दिवपाक शकता तुमी? हय, सांगपाचें म्हणल्यार आतां इंटग्रेटेड स्कुलींग हो कन्सेप्ट आमकां पयलीं केन्ना आयकूं येवना गोंयांत. आतां खुबशे आमी उलयतात इंटग्रेटेड म्हणून हो कन्सेप्ट तुका आयकूं येता. पूण सांगपाचें म्हणल्यार हो इंटग्रेटेड स्कुलींग हो कन्सेप्ट हो गोंयांत आतां ना, पूण भायर मोस्टली राजस्थान, दिल्ली ह्या सिटींनी हो खूब चालू आसलेलो. म्हणल्यार जे भुरगे कॉम्पिटेटीव करतात, JEE एग्जामीक IIT खातीर प्रिपरेशन करतात, ते इंटग्रेटेड स्कुलींग हो कन्सेप्ट यूज करतात. ह्या कन्सेप्टा भितर अशे गोश्टी आसात की इट इज लायक अ स्कूल इज लायक अ डमी स्कूल. म्हळ्यार स्कूल हो स्कूल आसत ना आनी ओन्ली अ कोचिंग इज देर. म्हळ्यार एक स्कूल आनी कोचिंग क्लासीसाचे टायअप आसता आनी भुरग्यांक कशें आसता ते स्कुलाक वतात आनी कोचिंग क्लासीसाक एकूच कडेन जाता, एकूच प्लेसीचेर जाता असो हो कन्सेप्ट. पूण सद्याच्या परिस्थितीन अशें आसा की तें डमी स्कूल जावन आसा की भुरगो स्कुलाक वचत ना आनी फक्त कोचिंग अटेंड करता. ओके. आतां हातूंत भितर एडवांटेज एक अशी आसा ह्या हितून भितर ह्या कन्सेप्टा भितर की भुरग्याचो टायम सेव जाता. एक कित्याक तो स्पेशल कोचिंगाक वचना, फक्त स्कुलाकच तो आपले एकूच हितू भितर एकूच प्लेसीचेर तो दोनीय आपले हें करता. ह्यो एक एडवांटेज कित्याक मातसो टायम मेळटा प्रिपेर जावपाक. पूण ताची डिसएडवांटेजूय खूब आसा पळोवपाक गेले जाल्यार. एक दोन हांव तुमकां सांगूंक शकता की डिसएडवांटेज म्हणलें जाल्यार अशें जावंक शकता की तो एवरेज भुरगो, ओके, एवरेज भुरगो ताका एक प्रॉपर गायडन्स ना, ताका एक सपोर्ट ना. ताणें जर तो कोर्स घेतलो इंटग्रेटेड जाल्यार इंटग्रेटेडा भितर तो भुरगो मोस्टली फूल इयर कॉम्पिटेटिव्हूच करता. आनी एक तुमकां हितूंकच हांव सांगूंक शकता की भुरग्यांक एक पेरंट्सां मदीं हें जाल्ला की अशें हांवें खूब कडल्यान आयकलां की बाबा तूं निटाचो JEE कोचिंग घेता मरे, मागीर बोर्ड तुजे खातीर इजी मरे, हें चड डिफिकल्ट, मागीर बोर्ड जावपाक जाय. पूण तुमकां हांव सगळ्यांक सांगूंक शकता की कॉम्पिटेटीव टिचींग आनी बोर्ड टिचींग ही वेगळ्यो वेगळ्यो. बोर्ड टिचींग म्हणल्यारच एक तुका बेसिक्स शिकयता टिचर की एक खंयचोय कन्सेप्ट आयलो तुजे मुखार जाल्यार तो कसो बरोवप, तसो कसो तूं तुमच्या उतरांनी कसो तो पेपरार घालप. सो यू आर डेव्हलपिंग युअर रायटींग स्कील, यू आर डेव्हलपिंग युअर थिंकींग पावर, लायक हाव यू कॅन पुट फॉर एवरीथिंग ऑन वन पेपर. वेरेज कॉम्पिटेटीव म्हणल्यार कितें, कॉम्पिटेटीव इज 50% इट इज लायक अ शॉर्ट ट्रिक्स. तुका जर शॉर्ट ट्रिक्स खबर, एक क्वेश्चन आयलो अशे 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 गोश्टी कश्यो, इट्स लायक अशें येयलें अशें बरें, अशें येयलें अशें करपाचें. सो तुका फॉर्मुला नॉर्मल जर पाठ करून गेलो आनी ते जर भितर घातले जाल्यार तुका शॉर्ट ट्रिक्स यूज करून तुजें कॉम्पिटेटीव जाता. पण तुका बेसिक्स खबर आसपाकूच जाय इतले गरज ना. 50% कडेन तुका बेसिक्स गरज आसा, 50% थोडे कडेन तुका शॉर्ट ट्रिक्स यूज करून तुजें आन्सर काडून जाता. सो स्कुलींग इज डिफरंट आनी इंटग्रेटेड स्कुलींग इज डिफरंट. कळ्ळें तुमकां. तो इंटग्रेटेड म्हणटात पूण ते डमी जावन वयता, स्कुलूच आसना, वेरेज फूल सगळें चलता सगळें कॉम्पिटेटीवूच चलता. सो सब्जेक्टीव म्हणल्यार तुका थोड्यो तरी गोश्टी तुका बरोवपाकूय कळपाक जाय न्हू. तुका फॉर्मेटीव एग्जामीकूय जेन्ना जावपाक जाय मातशें, तेन्ना तूं बोर्डाचे तरी मार्क्स पडटले तुका. ऑब्जेक्टीव सो इट इज लायक अ सायड बाय सायड. कळ्ळें तुमकां. हेंय करता तेंय करता. आतांचो आनी एक कन्सेप्ट आसा कॉल्ड ड्रॉप आवट म्हणून, तोय एक कन्सेप्ट चल्ला. आतां ड्रॉप आवट कोण युजली घेता, तो कितें म्हणटा एक भुरगो की आपूण बाबा 11th आनी 12th एकदां ट्राय करतलो वीथ स्कूल,
स्कुलाचें आपल्याक वेवस्थीत कळ्ळें एज वेल एज सांजचे ट्युशनाक वचून आपूण आपले कॉम्पिटेटीव JEE नीटाची तयारी करतलो आनी दुसरी ती गजाल आसा की तो आपूण म्हणटा की आपूण जर ह्या वर्साक आपल्याक जर JEE नीट जायना तर नेक्स्ट इयर आपूण एक ड्रॉप घेतलो आनी एक फूल वर्सभर शिकून आपूण JEE नीट आन्सर करतलो सो हाका म्हणटा ड्रॉप आउट की एक वर्स बोर्ड पयलीं आन्सर करता JEE नीटूय आन्सर करता जर जावना तर तो एक वर्स गॅप घेवपाची ताकद दवरता आनी नेक्स्ट इयर ती JEE नीट परत ट्राय करपाचें हें करता हाका म्हणटा ड्रॉप आउट तशें सो सर तुम्ही आपलो इतलो व्हॅल्युएबल टायम दिवन आमचें इतलें कन्फ्युजन क्लियर केलें त्या बाबतींत तुमचो खूब आभार मानता आनी हो व्हिडिओ पळोवन आय एम शुअर की गोंयचे भुरगे आनी तांच्या आवय बापायक खुबशे डावट्स आनी सगळे आपले प्रश्न सुटले आसतले आनी जर कोणाकय जर स्टील ह्या टॉपिकाचेर जर कितें कन्फ्युजन आसा कितें जर क्वेश्चन आसा जाल्यार तुमी म्हाका कॉन्टॅक्ट करूं शकतात म्हजी कॉन्टॅक्ट